हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करे कि भल थे। तो आम आज जाऊँ बाली जत्रा बुलवा का। तो आम रेडी हो जाइए जीवा सांग होइए आ कौन कौन बुलवा कौन कौन आम देखी। ओके, तो फाइनली आम आसी पहुँची गलु। भीड़ तो बहुत अच्छी। एते भीड़ कौन बाउंस नानी बाउंस नानी जनसाधारण को सचेतन कराଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। एते भी नुह ଆପଣ एते भी नुह ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋन ସୁନା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। बढ़िया खेले थोड़ी खेली भाई से बहुत बढ़िया खेले बहुत एक्साइटेड यार नहीं आउट राउंड होछ अब अगला गेम अछि गेम पार्टिसिपेट करिवे वाउचर पाई के जिवे काहे भारत में से खाली हाथ में जिला को देबे केबे भी देनी वी बिलीव इन गुड रिलेशनशिप the one and only trusted brand of India भारत में से टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया लाइक हम भक्त लाइक म्यूजिक आम समस्त अध्यक्ष बालीजात्रा बहुत वाटर रही ಎಲ್ಲಿ पुलिस सहायता कले 10 निकटन पहुंचती समीर साहू बालीगंज पटिया
ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳର ସ୍ମୃତି ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଜୟ ଢାବା, ଆମେ ଏବେ ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଚାଲ ଆଗ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଦିନରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ରାତିରେ ଗଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ମାହୋଲ ଅଲଗା। ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାକି ରାତିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହିସାବ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।